सो यहाँ हम पहुँचे मेहरंगढ़ फोर्ट। ये देखो, ये पीछे जो दिख रहा है वही है। एक मिनट बताता हूँ आपको। मेहरंगढ़ फोर्ट। मुझे फोटो अच्छी लगी। तो ये मेहरंगढ़ फोर्ट है। यहाँ पे ऐसे एंट्री होती है, फिर वहाँ से एग्जिट है। ये यहाँ पे सो अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स फ्लाइंग फॉक्स, जिप लाइनिंग। चलो चलते हैं। यहाँ पे आ गया फ्लाइंग फॉक्स। ये है सेफ्टी टूल किट, और शायद यहाँ बैग्स एंड ऑल रखने पड़ेंगे। अरे ये लेट्स गो। मैम ये रही। Party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. उधर मुंह कर लो यार इधर। तो प्रोफेसर है क्या? तो बॉडी को लीन रखना है, नीज आपके जॉइन रहेंगे। जब आप रेडी हो जाते हो जाने के लिए तो नीज को ऊपर करके लेग्स क्रॉस। अच्छा सेफ तो है ना? मैं 100%। अच्छा ठीक है, तो ये आपका ऑल सेट फॉर फ्लाइंग फॉक्स। लेफ्ट हैंड यहाँ पे बैठ दो। हाँ, लेग्स क्रॉस करो। हाँ, ब्रेक कैसे करोगे? ऐसे राइट हैंड से ब्रेक करना है, ठीक है? लेफ्ट हैंड नीचे। ओके ओके, ठीक है, चलो। ब्रेक करना है। ओके। अभी क्या होगा आपने? अच्छा ओके, मैंने लेफ्ट से किया। ओके ओके ऐसे ब्रेक लगा। ओके ओके। लेफ्ट से किया। Yes. Go. तो ये हो गई फर्स्ट जिप लाइन। हाउ एक्साइटेड आर यू? हाँ, Nervous I am. nervous. That seems awkward. This is the entrance to the second zip line. Break, break. So ये हुआ था सेकेंड थर्ड जिप लाइनिंग ना? How was it? Damn good, damn good. Damn good. लग गया? ये है फोर्थ जिप लाइनिंग फ्रॉम आवर एंड। हाँ हाँ, हाँ वो तो है। एक बार यहाँ से उधर जाने के कितने भी ले रहे हो? 2000। ओह माय गॉड, ऐसे बताओ यार, इस मजाक क्या? 2000। अभी की 2000 में तुम्हारा महीना खर्चा चल जाता है, एक बार के 2000 ले रहे। आपके लिए डिस्काउंट 1500। Towards fourth. So all set for last one. ये सबसे बड़ा वाला है बोल रहे हैं। ये फिफ्थ है। हाँ। हाँ। कौन सी नहीं
आप कहाँ से आ गए? ये वाली लॉन्गेस्ट है शायद सबसे ना, सेकेंड लॉन्गेस्ट हो। भी बढ़िया। बाप वीडियो लेके चला जाता है। ये देख अभी सबसे बेस्ट वाला व्यू है, वो तू ले ले। सर आप दोनों का नाम क्या है? आप दोनों का नाम? युद्धार्थ। और आपका? अच्छा, थैंक यू। सो दिस इज द लास्ट वन। कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटेड? So this is the last one. How are you feeling, bro? Great, bro. All the best. Last one, enjoy. Yeah, thank you. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. I stay fly without a travel visa. I stay high, smoking on that gasolina. And when a Filipina tells me Malakita, I put two and two together like a ballerina. This music is more than a paycheck. No money in the bank 'cause I make sense. I put in work till I'm brain dead. I spit a fast soul like a break next, and the crowd goes wild. AM, mayhem. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Gotta first to get it poppin'. Gotta keep the party rockin'. The beats are knockin'. We about to see some panties droppin'. We the first to get it poppin'. Gotta keep the party rockin'. The vibe is dope, the beats are knockin'. We about to see some panties droppin'. हाथ में कुछ ऑयल है। तो हम यहाँ पे जूती लेने आए थे और यहाँ पे ढेर सारी जूती है। सो डेफिनेटली अब जोधपुर आओगे तो जूती लेकर ही जाना। और ये भैया है, उन्होंने हमें ये लिया था सागर जूती कॉर्नर। सो एग्जैक्टली टर्निंग पे ये आप आ सकते हो। यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ जूतीस है। सो डेफिनेटली डू गिव इट ए शॉट। लेडीज़ जेंट्स दोनों है और काफ़ी रीज़नेबल भी है। सो ज़रूर ट्राई करिए।